Sastojci za ovaj čaj su nam sljedeći. Sve što će vam trebati, ubacit ćete mi 2 velike šalice vode. Dakle, otprilike, ajmo tako reći, 400 ml vode. Uzet ćete mi 1 do 2 žlice, male žlice organskih listova crnoga čaja, 1 do 2 sušena lovorovog lista, stavit ćete mi 1 malu žličicu organskog džumbira u prahu i kasnije ćemo dodati u svu tu perspektivu 1 šalicu samoga mlijeka. I ono sve što ću vas zamoliti, dakle prvo ćete mi u 1 posudu na sami štednjak staviti, dakle, ajmo tako reći, 400 ml vode. I onda ćemo zagrijati vodu i pustit ćemo vodu, naravno da jako dobro prokuha. I kada naša voda prokuha, onda ćemo u samu vodu dodati, rekli smo, 1 do 2 male žličice listova samoga crnoga čaja i onda ćemo staviti unutra 1 do 2 sušena lovorova lista. Dodat ćemo naravno 1 žličicu organskoga, dakle, džumbira u prahu i onda ćemo početi to naravno miješati i ovu vrstu perspektive ćete mi kuhati minimalno 5 minuta, možda čak 5 do 6 minuta. Dakle, kuhanje ovih sastojaka ide iz te perspektive i kada se to lijepo prokuhalo 5 do 6 minuta, onda mi unutra ubacujete, ajmo tako reći, 1 šalicu, dakle, mlijeka. Ako možete, ja bih osobno preporučio da to bude bademovo mlijeko, rižino ili sojino mlijeko. Ako ne možete, uzimat ćete standardno obično mlijeko i sljedeći korak će vam biti da jednostavno još sa svime time kuhate 3 do 4 minute. I vi kada dobijete ovakvu vrstu perspektive, čaj će biti gotov. Sve što ćete napraviti je, nakon 10-ak recimo minuta, stavili smo to sa strane i procijedite mi kroz sito dakle, sami čaj i imate unutra sad dobru verziju, ajmo tako reći, 3 dobre šalice i vi njih možete tijekom dana piti. Ono što ću vam još preporučiti, naravno ukoliko imate dijabetes, stavite neki od onih prirodnih zaslađivača koji će vama to pomoći, a ako mi nemate dijabetes, onda možete staviti 1 žličicu meda kada nam se čaj ohladi. Enormno zdrav čaj, ja mislim da će veliki broj vas itekako uživati u blagodatima lovorovog lista, crnoga čaja i naravno samoga džumbira.